ओम श्री गुरु गोविंदाय नमः। पिले पाषाण त्रयी ग्रंथ काहाକୁ କୁହାଯାଏ? किरातार्जुन प्रथम द्वितीय तृतीय सर्ग है। जो पंचजन संख्य कहार थिला? क्यों देवतांगर पंचजन संख्य शंखर ना? श्री कृष्ण। अनंत विजय कहार? प्रतिज्ञा जोगान्ध नारायण। हाँ जोगान्धरायण जो अच्छी ग्रंथटा तादरे पे अंक संख्या केते? 4टी अंक। स्वप्न वासवदत्तर अंक संख्या केते? 6टी अंक। दूत वाक्यर केतेटी? 8टी। दूत वाक्य 1 उरुभंग 1 है। और दूत घटोत्कच 1 कर्णभार 1 मध्यम बेग 1 ये सब 1 जो अविमारक हूँ 6 अभिषेक नाटक 6 आ स्वप्न वासवदत्त 6 प्रतिमान नाटक किंतु 7 से प्रतिमान शब्द अर्थ किए दशरथ तो से माने महाभारत आधारित। चारुदत्त केतोटी? 4टी। हाँ चारुदत्त 4टी। बृहत्रयी कहले पिले कौ कौ ग्रंथ? भागवत पुराणर स्रष्टा किए कवि किए? भागवत पुराणर वेदव्यास। धर्म अर्थ काम ये 3टा थिबा ग्रंथर ना कण? किरातार्जुन है मन रख। पिले जाम्बवती विजय किए रचना करछंती? आ स्वर्गारोहण काव्य किए रचना करछंती? वररुचि जे कात्यायन। आउ पतंजलिंकर कौन अच्छे महाकाव्य बोले? महाभाष्य। महानंद काव्य। महाभाष्य हूँ व्याकरण ग्रंथ। जो ब्रह्मसूत्र उपनिषद गीता ये 3टी को बोले कौन कह? प्रस्थानत्रयी कौ प्रत्यय हम? उइपि उइस उइन भितर कौ प्रत्यय हम? उइपि केमिति जानलु किलो रोनाली? संख्या थिबारु देखु। हाँ संख्या तापर तय प्रत्यय लगी जो बृहत्रयी कौन पचारि से कौ त्रयी थिला? प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी रे त्रय प्रत्यय अच्छी त्रय प्रत्यय रु त्रयी हो गले से जगह हो तय नथिला तयप कोय कोरप ये सब उइपि प्रत्यय हुए तो सेमिति है। हाँ हाँ पे स्क्रीन शेयर कर देख केतटा क्वेश्चन देख तापर पढ़िया। शीघ्र शीघ्र कह जमी ये करिया। तो बोले ये क्वेश्चन तुम एग्जाम दे बोधे जदि न देच तो ना देच तो खाली आंसर कही देखी देखी जा। तो बोले कौन देती तरफ तम बो डैश भवती घ ना घी घू घृ घृ तो पिले किसी गोटे ना ताले कौन हम ए हो घ हो आंसर। हाँ पाणिनि ही पितु नाम आसी पाणिनिकर पिले पितांक ना कौन थिला? वर्ष उपवर्ष देवल ना दाक्षी? दाक्षीपुत्र पाणिनि। उपवर्ष तांको गुरु ना थिला। अरे उपवर्ष तांको गुरु ना थिला। हाँ कुश कौन कहूचु? दाक्षी ना हाँ आंसर देवल हम बोधे है देवल कि कौन देख पिता ना दाक्षी सर। पिता ना दाक्षी? हाँ सर। हाँ देखिदब टिके माँ को ना दाक्षी बापा ना देवल। दाक्षीपुत्र पाणिनि।
ହେଲା ଦାକ୍ଷୀ ପୁତ୍ର ଦାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନା। ଧାତୁ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର ଭବତି ପିଲେ ଭୂବାଦୟ ଧାତବ ସନାଦେନ୍ତ ଧାତବ ଉଭୟ ନ ଉଭୟଥା କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ଉଭୟ ଉଭୟ ହେଲା ଭୂବାଦୟ ଧାତବ ବି ଆଉ ସନାଦେନ୍ତ ଧାତବ। ସନାଦେନ୍ତ ଧାତବ ମାନେ ଯେଉଁ ସନନ୍ତ ନିର୍ଜନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ହେଇଥାଏ। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅଛି ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ 2000 ଧାତୁ ଅଛି ସେଇ 2000 ଗୁଡ଼ିକର ଭୂବାଦୟ ଧାତବରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିର୍ଜନ୍ତ ଧାତୁ କରୁଛେ ସନନ୍ତ ଧାତୁ ହେଲା କୃଦନ୍ତ ଧାତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ହେଇଯିବ ନା ସନାଦେନ୍ତ ଧାତବରେ। ତ ଧାତୁ ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ଦୁଇଟି ବୋଲି କହିପାରିବା। ୟ ବ ରଳ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଇ ଉ ରୁଲ୍ ରୁ ପ୍ରୟୋଗତ୍ର ହି କା ସଂଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତତେ। ଇଏ ପିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ୟବର ୟବରର ତ ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ସର କରି କରି ଯିବ ପିଲେ। ସତ୍ୱଃ ପ୍ରଧାନାନି ଡ୍ୟାସ୍ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ତ ନାମାନି ଏଇଟା ବେଦରେ ପିଲେ ବେଦାଙ୍ଗାନୀରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ପିଲେ। ଏତେ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ନ ଭବତି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ପିଲେ କିଏ ନୁହଁ ହେଲା ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ପିଲେ କିଏ ନୁହଁ କୁହ ପିଲେ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର କିଏ ନୁହଁ? ବି ହେଲା ବି 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 ହେଲା ବି ପିଲେ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ନୁହଁ ହେଲା। ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏମାନେ ବି ପିଲେ ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ନୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ନ ଭବତି। ହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲେ ହଁ ଦୁଇଟା ହେଲେ ହବ ହେଲା ଦୁଇଟା ବି ହେଲେ ହେଇପାରିବ ଏମିତି ଦୁଇଟା ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା। କୋଶ୍ଚିନଟା ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଛି କି ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ତ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର କାହିଁକି ସେ କହୁଛି ସନ୍ଧି ଅକ୍ଷର ଆ ଭିତରୁ କିଏ ନୁହଁ। ଇୟ ବରଳ କ'ଣ ସନ୍ଧି ହୁଏନି କି? ଇ ଆଉ ଇ ସ୍ଥାନରେ ଇୟ ହେଉନି ଉ ସ୍ଥାନରେ ବ ହେଉନି ରୁ ସ୍ଥାନରେ ର ହେଉନି ଳ ଏ ହେଉନି ତ ସେ ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ଭବତି ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଘୋଷି ପକାଉଛ ଆଉ ନା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଏମାନେ ତ ସନ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଇଏଟା ସନ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା କେବଳ ଏଇ ଚାରିଟା ଏମାନେ ହିଁ ସନ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତିନି। ଅର ସନ୍ଧି କ'ଣ କିଛି ଅଛି ଅର ସନ୍ଧି ଆର ସନ୍ଧି ଅଛି ଆର ସନ୍ଧି କ'ଣ? ହଁ ତ ଦେଇଛି ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନାନି ନାସ୍ତି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନାନି କିଏ ନୁହଁ? ଗୁରୁ ହେଲା। ତ ରୁଲ୍ ରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ରୁଲ୍ ରୁକାର ଭେଦ ତ୍ରିଂଶତ୍ କାରଣ ଭବତି। ରୁ ଆଉ ରୁ ଇଏ ଯେଉଁ 30 ପ୍ରକାର ଆର କାରଣ କ'ଣ? ଉଭୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ନା ରୁଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣମିଥ ସାବନ୍ୟ ବାଚ୍ୟମ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟୟାର୍ଥେ କାଟିଦିଅ। ଏଇ ରୁଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣମିଥ ସାବନ୍ୟ ବାଚ୍ୟମ୍ ପିଲେ ଏ ରୁକାର ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର? ରୁକାର 18 ପ୍ରକାର ଆଉ ରୁକାର 12 ପ୍ରକାର। ଏ 18 12 30 ସେ ଡାଉଟ୍ ରଖିଦିଏ ପଛେ କହିବୁ ଏବେ କହନା ମୁଁ ସରେଇ ସାରେ କ'ଣ କହ ଶୀଘ୍ର କହ। ହେଇଗଲା ହଁ ହେଲା ରୁ ହେଉଛି 18 ପ୍ରକାର ଆଉ ରୁକାର କ'ଣ ରୁ ହେଉଛି 12 ପ୍ରକାର 12 ହେଲେ 30 ପ୍ରକାର। ଲୁକାରର କ'ଣ ନାହିଁ ଲୁକାରର କ'ଣ ନାହିଁ ରେ ପିଲେ? ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ ହଁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ନଥିବାରୁ ତ 6 କମିଗଲା। ଆମର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଏଇଠି ଅକୁ ଯଦି ଯିବା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତେକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ପିଲେ ଏମିତି 3 ଭାଗରେ ଥିବ। ଏମିତି ହର୍ଷ ଥିବ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ପ୍ଲୁତ ଥିବ। ତ ଅର ପିଲେ ହର୍ଷ ନିଜେ ତ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ତାର ଆଉ ପ୍ଲୁତ ତ ଜାଣିଛେ ଲମ୍ବେଇକି ଡାକିବ ଆଉ କ'ଣ ଲମ୍ବେଇକି ଡାକିବ। ତ ଇଏ ସବୁ 6 ପ୍ରକାର 6 ହେଲେ ଏ 36 18 ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ମାନେ କିଏ ସବୁ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଆଉ ରୁ ଏଇମାନେ ପିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର? ଏମାନେ ସବୁ 18 ପ୍ରକାର। ଏ ଯେଉଁ ରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଏଇ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଲୁକାରର ପିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଲୁକାରର କ'ଣ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ ହଁ ଦୀର୍ଘ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତାର 6 କମିଗଲା 12 ଆଉ କ'ଣ ସେଇପାଇଁ ସେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତ 30 ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛି କାରଣ କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣମିତ ସାବନ୍ୟ ବାଚ୍ୟମ୍ ପୁରା ସ୍ୱରାଣାମ୍ କିମ୍ ପ୍ରଯତ୍ନମ୍। ସ୍ୱରାଣାମ୍ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱରାଣାମ୍ ବିବୃତ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ନା ସର୍ବେ ସମୀଚୀନ କେଉଁଟା ହବ? ସବୁ ଯାକ ସମାନ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ଏଇଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସ୍ୱରାଣାମ୍ କିମ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ସେ ଦେଇଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଯତ୍ନ ଦେଇଛି ନା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଇଛି କି କିଛି ତ ଦେଇନି। ତାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ଯାଉଛି? ବିବୃତରେ ଯାଉଛି। ବିବୃତ କ'ଣ ପିଲେ? ସ୍ୱରାଣାମ୍ ବିବୃତ ଇଏ ବିବୃତଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଯତ୍ନ ନା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ? ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରଯତ୍ନ। ପୁଣି ପିଲେ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ?
ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ବାହ୍ୟ ତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନରେ ବି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ତ ସେଇପାଇଁ ସ୍ୱରାଣାମ କିମ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ନା ସବୁଯାକ ହେଇପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ବ୍ୟାକରଣ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରତିନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ, ଲିଙ୍ଗାନୁଶାସନ, କଳ୍ପାନୁଶାସନ, ଜ୍ଞାନକୋଷ। କେଉଁଟା ପିଲେ? ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ। ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିବ ଭୁଲ ସବୁ। ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ଅଥ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନମିତି କସ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ ଆଦିମ ପଙ୍କ୍ତି। ଅଥ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ଏ ପିଲେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦିମ ପଙ୍କ୍ତି? ମହାଭାଷ୍ୟ। ଉପଧା ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର ପିଲେ କ'ଣ? ଅଦୟଙ୍ଗୁଣ ଅଳ ଅନ୍ତ୍ୟାଦ ପୂର୍ବ ଉପଧା ଅଚ ଅନ୍ତ୍ୟାଦି ଟି। କେଉଁଟା ହବ? ଇଏ ପିଲା ହେଉଛି ଗୁଣ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର। ଅଦୟଙ୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଗୁଣ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଟି ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର। ସଇଲା। ତ କତି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପିଲେ ପଚାରୁଛି କତି ବର୍ଗୀୟ କେତେଟା ବର୍ଗୀୟ? 25 ବର୍ଗୀୟ। ହଁ ପିଲେ 36 ସେମିତି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉନି। 33 ପଛେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ। 36 କିଛି ଗୋଟେ ଯାଉନି। 33 ଇଏ 3 ଅଯୋଗ ଭାବ ମିଶିଲେ 36। 13ଟି ପିଲେ ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ କ'ଣ? ବ୍ୟବହାରିକ କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ମାହେଶ୍ୱର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ମାହେଶ୍ୱର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟିରେ ପିଲେ? 9ଟି। ତ 49ଟି କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହେଉଛି 49ଟି। ତାପରେ ଲୁତୁ ଲସାନାଂ କୁତ୍ର ନିଷ୍ପଦ୍ୟତେ। ଲୁତୁ ଲସାନାଂ ପିଲେ କ'ଣ? ଲୁତୁ ଲସାନାଂ ଦନ୍ତା। କତି ପ୍ରତ୍ୟାହାରାଃ ସନ୍ତି। କେତୋଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଛି? 41, 42, 42। ହଁ ତ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅଚ କ'ଣ କହୁନରେ? ନା ତୁ 42 ମାରେ, 44 ହବନି। ତ ସେ କହୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? କ'ଣ ଦେଇଛି? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ କି କିଛି ତ ଦେଇନି, ତ 42 ମାରିବ। ତ କ'ଣ ଏଠି ପିଲେ ଅଛି? ଅଚ ଭିଃ ଅବ୍ୟବହିତ ହଳଃ ସଂଜ୍ଞା ଡ୍ୟାସ୍ ସିଉ। କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା? ସଂଯୋଗ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ହଁ ସଂଯୋଗ ସଂଜ୍ଞା। କିଏ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସଂଯୋଗ ସଂଜ୍ଞାର ଅର୍ଥ କହିବ ରେ। ସେ କହିଛି ପିଲେ ଅଚ୍ ଭିଃ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିଛି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ? ମାନେ ଯଦି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ସଂଯୋଗ ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ। ମିଶିଗଲେ ସଂଯୋଗ ସଂଜ୍ଞା ହିଁ କୁହାଯିବ ହେଲା। ଲୁ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ କତି ଭେଦ। ଲୁକାରର କେତେ ପ୍ରକାର? ଏବେ ପଢ଼ିଲ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୁକାର? 12 ପ୍ରକାର। ପଦ ସଂଜ୍ଞା ଭବତି। ପଦ ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ କାହାର ହୁଏ? ସୁବନ୍ତର ତିଅନ୍ତର ଉଭୟ ନ ଉଭୟ ଥା ସୁପ୍ତିଂ ପଦମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ କ'ଣ ତାର ସୂତ୍ରଟା? ସୁପ୍ତିଂ ପଦମ। ଏମିତି ପଢ଼ିଥିବ ପିଲେ ସୁପ୍ତିଂ ପଦମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ଅତି ସହିତ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣାନାମ ଆତି ହେଇଯାଇଛି। ଅତି ସହିତ ସନ୍ନିଧମ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଜ୍ଞକ ଭବତି। ତମେ କେବଳ ମେସେଜ କର, ମ୍ୟୁଟ୍ ଫିଟାଅ। ହଁ ତ ସଂହିତା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ମାନେ ମିଳନ ହେବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅତିଶୟ। ସନ୍ନିଧମ। ସନ୍ନିଧ ମାନେ ପାଖାପାଖି। ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ? ନା ସଂହିତା ସଂଜ୍ଞା କୁହାଯିବ। ସବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ ସୂତ୍ରଂ ଭବତି। ସବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ ସୂତ୍ର ପିଲେ କ'ଣ? ଆଦିରନ୍ତେନ ସହିତା ତୁଲାସ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ସବର୍ଣ୍ଣମ ଅଣୁଦିତି ସବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଚା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ଧାତ ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଦିରନ୍ତେନ ସଂହିତା ପିଲେ ହେଉଛି ସଂହିତା ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର ହେଲା। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସନ୍ଧି ହୁଏ। ସଂହିତା ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର। ତୁଲାସ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଉଛି ତୁଲାସ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର। ଅଣୁଦିତି ସବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଚା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଅଣ ଆଦି ଉଦ୍ଦିତି ମାନଙ୍କର ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପଦ ମଞ୍ଜୁରୀ ଇତି କହ ରଚନା। ସବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ ପଚାରିଥିବ। ହଁ ଗ୍ରାହକ ଦେଇଛି ହେଲା। ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତୁଲାସ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ। ଏ ଗ୍ରାହକ ଦେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଣୁଦିତି ସବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଚା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଖାଲି ଯଦି ସବର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁଲାସ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ହଉ ତାପରେ ଦେଇଛି ପଦ ମଞ୍ଜୁର ଇତି କହ ରଚିତ। କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଦ ମଞ୍ଜୁର? କିଏ ରେ? ହରଦତ୍ତ। ବକାରସ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ। ବକାରସ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ବକାର ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ତମେ ମେସେଜ କର, ଡି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଡି ହେଇଯିବ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ। ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ। ବକାରସ୍ୟ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ। ପ୍ରାତିପଦିକ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ରଂ ନାସ୍ତି। ପ୍ରାତିପଦିକ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର କେତୋଟି ଅଛି?
प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र केतोटी 3टी अच्छी तो ता भितर पचार आ भितर पिले कौटा नुह अर्थव धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक जाऊँगी कृताधित समासस्य जाऊँगी याम्प प्रातिपदिक अर्थ जाऊँगी केवल ये डीटा जाऊनी प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जाऊनी ये हूँ पिले कर्तृकारकर है प्रथमा विभक्ति जो कर्तृकारक अच्छी तारी सूत्रटी है एमाने जाऊना पिले सखी शब्द वर्जयित्वा अन्य हर्ष ईकारांत उकारांत नदी संज्ञ वर्जिता शब्दा संज्ञका भवती कौ संज्ञक पिले हम जो मैंने सब कौन कौन सखी शब्द को छाड़ी आउ पिले नदी संज्ञा को भी छाड़ी देख लिखाई नदी संज्ञा वर्जिता अन्य हर्ष ईकारांत उकारांत हर्ष ईकारांत आउ उकारांत अर्थात मुनि शब्द भानु शब्द एमानकर कौ संज्ञा हुए घी संज्ञा घ संज्ञा कहार हम ना जो तर आउ तम थी तर आउ तम थी तार पिले घर जमी उत्तर गुरुतर लघुतर से घ संज्ञा हम पिले घु संज्ञा कार हम घु संज्ञा दा धातु आउ धा धातुर है से घु संज्ञा हुए पिले कह व्याकरण इति व्युत्पत्ति किम बी उपसर्ग आयंग उपसर्ग क्रू धातु ल्यूट प्रत्यय कर्तरी बी उपसर्ग आयंग उपसर्ग क्रू धातु ल्यूट प्रत्यय कर्मणि बी उपसर्ग आयंग उपसर्ग क्रू धातु ल्यूट प्रत्यय करणे ना एते सर्वे पिले करण अर्थरे हुए है करण अर्थरे हुए मन रख पिले सूत्रस्य भेद नास्ति सूत्र केते प्रकार सूत्र हूँ पिले 6 प्रकार ता भितर पिले आ भितर कौटा जाऊनी उपसर्ग परिभाषा नियम अतिदेश पिले उपसर्ग जाऊ नहीं सूत्र 6 प्रकार कौन कौन मुझे पचारि सी कह म्यूट जे फिटेब टंटिया देखी विदा करदेमी किए कह देखे हाथ रे किलो उपसर्ग जो सूत्र 6 प्रकार कौन कौन हो नरोत्तम कहलु 6 प्रकार कौन कौन सूत्र संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश अधिकार हाँ तो ये पिले परिभाषा नियम अतिदेश अच्छी संज्ञा नहीं विधि नहीं आउ कौन नहीं अधिकार नहीं है अधिकार नहीं तो ये पढ़े थी पिले संज्ञा प्रकरण पढ़ेला बेले तुम देखियो तो रूप अवतार पिले किए रचना कर रूप अवतार किए रचना कर नागेश भट्ट नुह धर्मकीर्ति है छाड़ पिले तापर कौन लिखाई एचाम अपि द्वादश भवती कारण भवती एचाम माने ए ओ आई आउ औ एमाने मध्य 12 प्रकार तार कारण कौन पिले एमाने सब कौन दीर्घ एमानकर केबे हर्ष हो पारिबो नाही तार कौन हो जिवो हर्ष अभावात है एमानकर केबे हर्ष हो पारिबो नाही जेमिति पिले लुकार जमिति दीर्घ नाही तार जमिति दीर्घ नथिबारु है दीर्घ नथिबारु से होची 12 अरे हर्ष तांको सब भाग कराई है कि हर्ष भी 6 दीर्घ 6 आउ प्लुत 6 एमिति समस्त 6 दान दि जाइए किंतु जेहेतु लुकार दीर्घ नाही तर आउ रहा 6 6 12 एमानकर कौन नाही हर्ष नाही एमाने केवल हर्ष हो पारे तो ये हूँ से 12 तो कौन लिखाई पिले ये कौन निषेध विकल्पयो डैश संज्ञा सैत कौन हम आंसर आर निषेध आउ विकल्प कौन सूत्र अच्छी न व्यक्ति विभाषा सूत्र अच्छी है न व्यक्ति विभाषा गोटे सूत्र अच्छी न व्यक्ति विभाषा तो पचारूँ पिले सूत्र कौन अच्छी तो विभाषा संज्ञा तो जो निषेध हुए विकल्प हुए कुछ उपदेशभ्य अंतिम व्यंजनम ईद संज्ञक भवती उपदेश थिबा अंतिम व्यंजन वर्ण गुड़िकर ईद संज्ञा हुए कौ सूत्र रे पर सन्निकर्ष सहिता है हलनंतरा ना हलंत्यम यचिभम पिले भरे ये भ संज्ञा हम ये हलंत्यम हम ये पिले गोटे जिनस लक्ष्य कर उपदेश अंतिम व्यंजन वर्ण देती जदि ये स्वर वर्ण पचार दे था सूत्र कौन होता उपदेश अंतिम स्वर वर्ण अच कौन होता सूत्र उपदेश अर्जुनासिक इट हाँ ये पे जगन्नाथ क्वेश्चन सेंट्रल आसना उक्तानुक्त दुरुक्तार्थ है व्यतिकारं टू यहाँ पे सेंट्रल क्वेश्चन एगुड़ा सब मन रख यहाँ सेंट्रल कौन उक्तानुक्त दुरुक्तार्थ व्यतिकारी टू डैश कौन कह जाए वार्तिक उक्तानुक्त दुरुक्तार्थ इंतायत्र प्रवर्तते तो वार्तिक बोली कह जाए व्याकरण से मुख्य प्रयोजन विषय कुत्र वर्णितम अस्ति व्याकरण पे मुख्य प्रयोजन विषय केउठार कहुई महाभाष्य
पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ मांडुक्य शिक्षा नारदीय शिक्षा बोले महाभाष्य कहुई व्याकरण कति प्रमाणानि सन्ति व्याकरण रे केतरी प्रमाण अछि केतरी प्रमाण अछि बोले व्याकरण रे पांचटी प्रमाण अछि हां कोन कोन टिके कहलो अरे कहून और देखी तुम देखियो है किसी कहू ना वृद्धि विधायक भवती पिले वृद्धि विधायक सूत्र पचारिनी विधायक कौन हम वृद्धि रा देछि वृद्धि रेछि ना आद्गुण अदय गुण काटी दियो हला हाँ वृद्धि रेछि किए कहला वृद्धि रा देछि वृद्धि रा देछि रे एठी भांगी देले जणा पड़ी जाउछि वृद्धि ही आत वृद्धि ही आत ऐच एटा होछि तार सूत्र ऐच तो एइथु जणा पड़ी जाउछि कहउछि आत माने आ ऐति ऐति माने ऐ आउ औ एमानकर वृद्धि संज्ञा हुए एई तीनोटी वर्ण गुड़िकर वृद्धि संज्ञा हुए एठी विधायक पचारिछि मरी जाउनि कि छाड़ तुम पढ़ियो पिले व्याकरण से कति संप्रदाय सन्ति व्याकरण रे केतटी संप्रदाय अछि 5 8 9 आउ पिले कौन 11 नव संप्रदाय आउ अष्टौ शाब्दिका अछि हैला अष्टौ शाब्दिका अछि जाम्बवती विजय इति कह रचित जाम्बवती पिले पाणिनि नदी संज्ञा भवती युस्त्राक्ष नदी मुझे कहले यूरे पिले कौ कौ वर्ण जाउछि के कहि परिबो क्वेश्चन पढ़ेला बेले कहिथिली यूरे केउ केउ वर्ण जाउछि दीर्घई दीर्घौ दीर्घई आउ दीर्घौ हैला कौ संधि हेछि ताले एठी ए दीर्घई स्थान रे पिले कोन हेछि य हेछि हैला हलंत य हेछि तो एपटे ये दीर्घकार थिला हां युस्त्राक्ष नदी हां युस्त्राक्ष नदी सेथि भाई हैला तापर पिले देछि वेदस्य षडांगानि विषय कुत्र वर्णितम अस्ति वेदर 6टी अंग पाई केउठी पिले कहै छै कात्यायन शूल्य सूत्र पाणिनीय शिक्षा मांडुक्य उपनिषद ना मांडुक्य शिक्षा ग्रंथ रे वेदर जो 6टी अंग पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ हां ऊपरटा पिले भूल बोली काटी देली हर्षोच्च कहूँ हर्षोच्च अकारस्य प्रयोग स्थित आभ्यंतर प्रयत्न हर्षो अकार पिले कह पिले कौन हम स्पृष्टम ईश्वृष्टम विवृत ना पिले संवृत संवृत केते बळे हुए संधि प्रसंग रे हाँ ठीक संधि प्रसंग रे अ हेले संवृत जदि नॉर्मल पिले खाली अकार रो प्रयोग हबो सेटा विवृत अष्टाध्याय प्रथम सूत्र कौन बुद्धि रा देछि प्रथम सूत्र हैला तापर पिले सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र वाक्य ही सूत्रानुसारी भी इति कस्य लक्षण एटा पिले कहार लक्षण सूत्रर वार्तिकर समासर ना भाष्यर किए से ये मेसेज करूछ डी भाष्यर रचना हैला भाष्य जाई पिले दर्पण बही पढ़िबो ताको भलो किरी फा जो पीडीएफ दिया है व्याकरण बीड व्याकरण लिखा ताको पढ़िबो सूत्र लक्षण व्याकरण लक्षण सब देइथिबो वाक्य प्रद्यो इति रचित कह रचित को व्याडी भर्तृहरि पाणिनि कात्यायन भर्तृहरि हाँ भर्तृहरिंगर गोटे मात्र रचना व्याकरण रे सत्संज्ञा भवती पिले सत्संज्ञा कहार हुए तक्तभूत निष्ठा तौसत इज्ञान संप्रसारण लटह शत्रु सानचौ कौन अप्रथम समानाधिकरण ये पिले काटी दियो संप्रसारण जना पड़ जाऊँगी निष्ठा संज्ञा तक्तभूत तौ सत जोटा से सत संज्ञा अष्टाध्यायी इति कह प्रत्यय अष्टाध्यायी पिले क्यों प्रत्यय उईपी उईसी उईनी ना न किमपि उईपी प्रत्यय है पिले एटा घी संज्ञा एमान भितर कहार नाही घी संज्ञा पिले कहार हुए नाही बोली देछि ऑप्शन 4टा देख पिले देछि सभापति कवि गिरी मती आ भितर पिले घी संज्ञा नास्ति कहार घी संज्ञा नाही को पिले कहार घी संज्ञा नाही सभापति रे अछि घी संज्ञा अति हाँ सभापति रे अछि सभापति रे नाही अरे खाली पति थिले न थांता सभा उपपद लागि अछि सभापति रे कोन कहू कुछ मैं समास हेले सभापति रो घी संज्ञा हेबो हाँ हला एठी समास हे गला सभायां प्रति ही समास सभापति सभायाः पति सभापति एमिति अछि कवि तो ईकारंत पुल्लिंग गिरी ईकारंत पुल्लिंग किंतु मतिटा ईकार हेले भी कौलिंग निधि इति का संज्ञा पिले
जोठी धी थाए माने कुह पिले निधि कौ संज्ञा घ संज्ञा घु संज्ञा घी संज्ञा घा संज्ञा हाँ ठीक घी संज्ञा हम है अरे निधिटा पुल्लिंग नुह कि कौनटा नि उपसर्ग कौ धातु घा धातु किए भी सेटा धा धातु की प्रत्यय मरब किए गोटे है की प्रत्यय जो की प्रत्यय हुए से पुल्लिंगांत की प्रत्यय हम मान से कौन पुल्लिंगांत मान से हूँ घी संज्ञा कि अभ्यास संज्ञा भवती यचिभम न व्यक्ति विभाषा अभ्यास चर्च पूर्वाभ्यास कार पिले अभ्यास संज्ञा सूत्र कौन को पूर्वाभ्यास जो आम हाँ जुहतादि गण पढ़ला बेले पिले मुझे कही तुमको कति वेदांगानी सती केतटा पिले वेदांगानी अच्छी व्याकरण कति मुख्यं प्रयोजन व्याकरण से कति मुख्य प्रयोजन अस्ति केतरी मुख्य प्रयोजन अच्छी बोली व्याकरण में पचार गौण प्रयोजन केतरी मुख्य प्रयोजन केतटी बोले मुख्य प्रयोजन 5टी अच्छी रक्षा हाँ रक्षा उह आगम लघु असंधि है तो पिले एतिकी हूँ तुम कौन है एतिकी पिले रहा तुम कहिए तो पढ़ भल कि पढ़ीदब सूत्र गुड़ी कर हौ।